जय जगन्नाथ सामने आज आम जा माँ वैष्णवी देवी मंदिर आम नया नुआ होता द्वितीय वैष्णवी देवी मंदिर आसतु जा बुलिया आउ सन्ना कौन आसी पहुँचल बरपंच ग्राम से भिड यू आम डाण पटी नया को यहाँ डाण आमे मैंने आसी पाईगला इटाहांटी हल छकटी चलो मस्जिदपल्ली मंदिर आम नयगढ़ छुटू लेफ्ट साइड नहीं जा ओडगाँ स्टैंड देखिएगा माछीपड़ा रोड डाहां टेंशन चलो चलो चले ना हाँ अंका बंका रास्ता रे चालू थी मेरे आमे सब कहा टका सिकिनो कोया तो गौरी कोई पाता भाई कौन न देखियो ये बोर गाड़े रे गाछ को कहलु मजूर बलि भीतर पसी गेले हेई गोटी गाडा हां मजूरिया बलि भीतर पसी गई थाने ना ये बात तो मजूर बलि भीतर गाडा हेई जो भीतर को रही देती तो मलंग अभी प्लान करो सुनने आना कर दो बोल बनाई जी आयो ले भाई हां kalau di sini pun sama. Kalau ke lain tu, ya, sangat ada juga tu. Oh, itu saya tu, saya tu. Lagi dah, lagi dah. No, 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 no. Ah, ah, ah. Mau nak dia yang? Ha, betul. लेफ्ट साइड वाले अरे सूरज नंबर आई एरा नकले हबा के आई
ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ନା ବହୁତ ଗାଡ ପଛରେ କରିକି ଯାଉଛି ରେ एते जाम जे चलिकी जावा पड़ुची माने फुल जाम पूरा टोटाल एरिया ही टोटाल जाम कर गाड़ी एते आसुँच बस कार आज पूरा जाम हो जाइए चलिकी जावा पड़ुची टोटाल एते बात चल चलिका देख देख मैंने एबेठ मैंने खोलीगले केते बस लगे गोटे कार सब जाम अच्छी पूरा फाड़ फुल कर सेठी गोटे पार्किंग थी एठी भी देख गोटे पार्किंग होती माने सकाल आसुँच बोधे भाई मैंने आसुँच भितर गाड़ी भर्ती पछे जो भाई अच्छा सी पूरा पछे रहीगले आम अवस्था पूरा खराब पाखे आसी पहुँचगले मंदिर पाखर लास्ट पार्किंग एरिया भाई 3-4 जगह 5 जगह खंडे खाली पार्किंग गाड़ी थुआई मंदिर से से आगे जूम देखा हल्का से मंदिर से टनेल रु सेपट टनेल ना कम बाट अच्छे आउ गए से कंदीर देखा सेठिकी जाकि बाट एत जाम जे चल चल आसिक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हो जाम कर चलिक आसक पड़ुची गोटे कौन पार्किंग गोटे कौन पार्क फार्क बनइबे ना कौन एरियाटा मंदिर से गोटे देखा
ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ସେ କଣରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇଟା ବୋଧେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତ କାର୍ ପାର୍କିଂ ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖି ପାରୁନଥିବ, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଇଏ ପାଇବନି, ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସବୁ ହାଲିଆ ହେଇକି ଏତେ ଆଡ଼ୁ ଧଇଁ ସଇଁ ଆସିକି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟକୁ ମନ୍ଦିର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି, ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇ ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏବେ ପାର୍କ ବନିବା ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ବୋଧେ, ପାର୍କ ରଖିବେ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଗଲେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଏରେ କେତେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି। ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ। ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଜାମ୍ ଅଛି ଏଠି। କେମିତି ଏବେ ଯିବାକୁ କେମିତି, ଚାଲ ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯିବା ପାଇଁ, ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଶିକି ଯିବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମାଗଣା ଦିଆହେଉଛି, ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ। ମୁଁ ଝାଳ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଦର୍ଶନ କରି ହେଲାନି ମାଆଙ୍କର। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିନି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲା ବେଳକୁ ଯାହାହେଲେ ରାତି 7-8ଟା ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ